guys. So, here we are at Buswang Dos. Basta, kita na nila. So, kita na nila. Kita na nila. So ito dito guys, no? Nakabutang kay very close pero open dito. Bot na siya hinangat na siya guys. So, mao niya ang sila sa Buswang Dos. So karon kay mga on din dire kay birthday. Tita. Na ako dito yung pamangkin na gwapo. Yung gwapo sa tanan. Let's go. Samahan eh kung mga kaban guys. Hello. Hello. Hi. Father. Lula. Beautiful tita. Beautiful tita. And handsome tito. Bola. Bola. Ya, bola. So magdi-dinner kami. Eat dinner tayo. Here, galing. What do you want to sit? You go there, forward there. May auntie and uncle here, there. Diha mo din. Okay, nakita tayo. Nakita. Oo. Hindi ko pa makakyan. Ngari ang libre pancake. Fishing assistant. Wala. Ay, nakita na tayo. Away. Saan naman? Pumili pa man ako. Ay, ka nagpili ako ha? Let's go! I'm so pogi. Oh, amo ang kanina lang amo kayo. Hello! Butter chicken of chopsuey. How's your day, ma'am? What is your order? Butter chicken and chopsuey. Can you please hurry up? Butter chicken of chopsuey. Butter ma? Butter chicken. Lagi. Your shrimp or butter chicken? Ano ba? Chicken lagi kuan ba? Fried ra ba? Butter dito na? Butter chicken gani. Butter. Butter. Wala. Butter ba? Butter B-A-T-E-E-R. Oh. Butter ba? Tanang. it's so good. Yeah, come on. Ito na daw. Niya pa kay tuknaw ko no niya. So, asgad. Taon lang. Pero ano sa ta? Ano na? Asgad ko no ni. Ha? Oh.